phone nak mati dah. And my mic on laptop tu sekejap okay, so saya memang selalu guna phone. Okay. Nak beli speaker, nanti siapa boleh suggest saya mic dengan speaker yang bagus dekat Shopee or Lazada, boleh bagi link dekat YouTube pula, kat WhatsApp. And thank you very much for your wishes dekat WhatsApp. Hari ni sakit tekak, sakit kepala, macam-macam sakit. Alhamdulillah, tapi kelas kena buat juga macam biasa sebab topik ni crucial untuk assessment. Okay, jadi sebab tu saya bagi awal juga nota. Hopefully dapat sempat lah go through and everything. Basically siapa yang pernah ambil pengantar statistics ke ataupun even mathematic modern kot ada benda-benda yang macam yang kita buat ni. Tak adalah sampai calculus kan. Dia tak sampai tahap tu lah. Okay, jadi untuk basic stats ni sebenarnya hari ni untuk yang satu, the first one je, Statistical Concepts. Yang lagi dua tu next Rabu insyaAllah. Okay, insyaAllah next Rabu. So hari ni Statistical Concepts pun dah banyak. Then we can see here all this sebab kita cakap tentang pengukuran mental. Bila kita nak mengukur mental, physical pun samalah, tapi sekarang kita nak mengukur benda yang kita tak nampak. Okay, dan kita pun guna statistics. Memang konsep statistik sangat banyak bila kita nak ukur, kita nak bagi nombor, right? Pengukuran ialah kita bagi nombor dengan prosedur yang ditetapkan. Okay, jadi ni antaranya lah pun boleh ubah 1 sampai 18. Okay, 18 ni saya bagi banyak sebabnya and it's maybe akan berguna untuk kelas-kelas lain juga, I'm not sure. Whether nanti nak buat latihan ilmiah ke, okay, nak buat statistics mungkin boleh guna. So some of these concepts are important untuk kelas assessment dan juga untuk kelas statistics atau research. Okay, variable pun boleh ubah, probability, kebarangkalian, proportion, kadar. Ada benda yang saya akan translate, saya translate. Okay, but basically the same. Yang saya nak tengok kasi warna biru ni, the blue one, the center of distribution, kita cakap ada taburan. Maksudnya kita dalam kelas kita pun ada taburan. Ada yang kan kita tengok taburan kacak kat mana kan. Ini taburan dalam kelas kita ada. Manusia pun dalam satu kelas ke populasi ke mesti ada taburan. Jadi kita nak tengoklah center ni kita kata titik tengah suatu taburan. Jadi kita guna statistics yang nak mengukur center, kita guna mean, median, mode. Okay, guna pointer. Okay, so kita guna mean purata lah. Median titik tengah, mode kekerapan. Okay, interquarter range. Yang ni bila kita dah cakap pasal yang warna pink ni pula, kita cakap pasal tadi kita nak tengok di tengah-tengah. Kat tengah saja taburan kan, ini taburan manusia katanya, kita hanya tengok kat tengah-tengah. Bila kita tengok bahagian tengah, kita guna tiga statistics ni. Dan bila kita tengok spread ni bagaimana dia terserak, sama ada dia rapat ataupun dekat dengan mean, sangat dia punya tu rapat lah, kita punya tengok taburan dia pun kan sangat runcing, ataupun taburan dia berserak betul sangat landai. Okay, itu pun jadi kita guna this kind of statistics. Kita guna interquarter range, sisihan piawai, standard deviation dan variance lah kalau dalam bahasa Melayunya. Kemudian shape of distribution. Shape of distribution kita dah tengok hari tu, kita selalu cakap pasal normal lah. Dan harapan kita normal lah, bell shape curve kan. Dan tapi ada kadang-kadang ada masa taburan tu skewed, sama ada positif ataupun negatif. Okay, benda ni biasa, ini ada yang bimodal, ada dua puncak. Kan titik tengah dia ada dua. Okey, apa jadi? Okey, di titik tengah ada dua. Jadi itu bentuk taburan. Okey, bentuk sengit ke bentuk tapi kita cakaplah skewed lah. Skewed tu maksudnya sengit. Dia ada positif dan negatif. And Z-score, T-score ni sebab kita cakap pasal assessment dan kita cakap pasal score, dan ada masa kita perlu convert kita punya markah jadi bentuk Z-score. Ada masa kita guna T-score. Dan yang selalu kita guna dekat untuk peperiksaan akhir tahun ke ujian ke per 100, kita guna T-score lah. Okey, dapat 50%.
What does it mean? That's the T-score. Okay, Z-score tu bila kita nak convert T-score tu nak jadikan dia dalam bentuk standardized. Dan correlation ialah hubungan. Apabila kita nak tengok hubungan antara pemboleh ubah A dan B ataupun skor antara skor ujian A dengan skor ujian B ataupun skor ujian matematik, apa hubungan dia dengan skor ujian bahasa Inggeris. Kalau dia pandai bahasa Inggeris baru dia boleh buat matematik. Adakah hubungan macam tu? Okay, so itu ialah hubungan lah, dan dia ada banyak-banyak jenis bergantung kepada data kita. Sama ada polytomous ataupun dichotomous. Kejap lagi kita tengok apa itu polytomous dengan dichotomous. Okay. Bila statistik, I think you remember ada banyak simbol, notations. We call it notations, and then simbol lah, simbol. Kadang-kadang ada yang ada lain buku teks guna simbol lain, ataupun lain cikgu guna simbol lain. Okay, tapi yang selalu kita gunanya kalau M besar ni mungkin kita kata ialah mean. Okay, kemudian ada subscore X, mean of score X. Maksudnya X tu mungkin ujian matematik. Okay, so mean untuk ujian matematik kelas kita ialah, so cara kita tulis M, dia ada apa, subscript X. Maksudnya X kecil kat bawah kan. Kalau kuasa 2, superscript kuasa 2. Those are the symbols or notation. Kadang-kadang kita guna bar. Kita kata okay, ini score X tapi ialah puratanya, jadi kita tuliskan bar. Bar ni maksudnya average lah, purata, mean. Okay, so banyak lagi. Yang lagi satu kita selalu nampak Greek simbol sigma. Kita panggil sigma, maksudnya kat sini sigma ni maksudnya kita tambah semua values yang ada, yang kita nak. Dan itulah kalau dia ada kurungan dengan tak ada kurungan macam mana. So different style of writing up. And ada lagi dulu apa, kalau kita cakap pasal population dengan mean, kalau sample, kalau dalam research population sample. Okay, population sample ni ialah daripada population lah. Okay, kita ambil daripada population yang kita hopefully nak mirror population. Ada juga cara penulisan. I don't want to go through that one. You can go check kat sini lah. Macam mana banyak population dia akan guna Greek symbol. Okay, sample ni usually guna huruf je lah. X ke Y ke P ke. Okay, so depending on the notation that you use. Tapi apa-apa pun be consistent. You can use one tapi be consistent lagi, tiba-tiba yang ni X, yang ni Y, yang ni unless they are two different things. Okay, yang tu kena sama. Okay, but remember, don't get too hung up on it. Okay, means jangan risau sangat lah pasal notation. Okay, this is the first one, variable, pemboleh ubah. Kalau dalam research kita cakap pemboleh ubah, kalau yang ni kita kata dia entity ataupun sifat. Dia boleh ada 2 atau lebih hasil, outcomes, 2 or more outcomes. What does it mean? Kalau ada, okay, 2 atau 2 outcomes maksudnya ada yang, okay, kalau pemboleh ubah tu berbentuk categorical, dia berbentuk item response lah. Sorry, I skip this one. Kalau dalam course kita banyak kepada pemboleh ubah ni banyak kepada score lah, score ke tahap trait ke, dia ni apa, tinggi ke rendah ke. Okay, cara kita respond kepada item, kita respond A ke B ke, strongly agree ke. Okay, those are when we talk about assessment. When we refer to variables, this one lah. Okay, dan dia kata ada 2 atau pemboleh ubah ni maksudnya ikut depends on the style. Ada yang kata ada score yang categorical, maksudnya dia punya score 1 dan 2 saja. 0 salah, 1 betul. 0 tidak, 1 ya. 0 palsu, 1 benar. Okay, ini 1 betul, 0 salah, correct and wrong, male female. Okay, yang continuous ni, yang ni lah, more than 1 outcome, more than 2 outcomes. It could be 1, 2, 3. Okay, kalau kat sini kita kata partial credit score, dia dapat 2 markah daripada 4. So dia punya score ialah kan totalnya 4 kan, 0. Kalau kita mula 1 lah, 0 kan salah, dapat 1 markah, boleh dapat 2 markah, boleh dapat 3 markah, boleh dapat 4 markah. Okay, this is the polytomous score ataupun variable. Kita kata item response ni berbentuk polytomous lah. Maksudnya
dia lebih daripada 2. Kalau dichotomous ada 01, polytomous ada lebih daripada 2. Lebih daripada 2 maksudnya ini consider 1, ini consider 2. So 0, 1, 2, 3 dan 4. Kita boleh juga kata kalau 1 ni no 1, yes 2, depends lah. So ini yang dikatakan outcomes tu. Okay, jadi ada 2. Okay, tapi selalu kita guna satu betul, 0 salah kan, sebab kita nak mirror the exam. Okay, the same thing. Yang ni pun sama, rating score. Kalau kita bagi tahu student kalau kita tanya survey, kita tanya setuju tak setuju. Selalunya kalau tak setuju kita bagi 0 ataupun 1. Depends on how you want to give. Kan, ni contoh saja. Okay, ada 4 points. Walaupun markah penuh dia 3. Sebabnya 4 points maksudnya 0, 1, 2, 3. 4 outcomes. Okay, yang ni pun sama. Yang ni ada 4. Markah penuh dia 4, tapi dia ada 5 outcome. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Don't get too hung up on this, just nak tunjuk. Samalah mathematics. Ini mathematics dia score dia polytomous lah. Okay. Continuous. Okay. Maksudnya kalau kita susun balik, dia mungkin kita letak dalam rangka 0 hingga 100. Okay. That's the variable ataupun score yang kita nak guna. Entity yang kita nak guna dalam assessment ialah respon pelajar pada suatu item, markah pelajar. Okay, trait mereka. Probability, kebarangkalian. Kebarangkalian hari ni nak hujan. Kebarangkalian hari ni selalunya hujan lah kan. Kebarangkalian hari nak hujan. Tadi dengar guru. Okay, mungkin 50-50. So, chances ataupun peluang ataupun kebolehjadian lah, likelihood kan. Sekarang kebarangkalian lah. Kalau kebarangkalian sama ada kita nak tengok hujan ke tak hujan. So kalau 0 tu memang definitely there's no chance of hujan. Kalau 1 definitely it is going to occur. Kebarangkalian 90. Maksudnya almost 1 lah. Okay, maksudnya heavy tu yes nak guna hujan. So kita guna kebarangkalian untuk by the way, kalau kita tambah semua kebarangkalian dia akan jadi 1. Maksudnya adalah kebarangkalian dalam bentuk pecahan lah, 0.9, okay, 0.8, okay. Tapi kalau kita kata, okay, kalau kebarangkalian untuk multiple choice item, okay, soalan aneka pilihan, kebarangkalian student nak jawab betul dan salah. Jadi kebarangkalian nak jawab betul, 0.7. Nak jawab salah, 0.3. Kalau kita tambah semua ni, masih jadi 1. Sebab markah penuh, bukan markah penuh, dia punya skala ialah 0, 1. Jadi 0 salah 0 memang definitely wrong, 1 akan jawab. Jadi kat sini kebarangkalian untuk jawab soalan tu ialah 0.7 dan kebarangkalian untuk jawab salah ialah 0.3. Jadi soalan tu agak senang sebabnya lebih daripada satu kelas tu jawab dengan betul. Okay, the same thing. Consider a rating scale. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ni adalah markah dia 1, markah dia 2, markah dia 3, 4. Kebarangkalian untuk dapat 1 markah, 0.2. Kebarangkalian untuk dapat 2 markah, kan? Probability of getting 2, macam mana? Okay, 0.5. Kebarangkalian untuk dapat 3, 0.2. Kebarangkalian untuk dapat 4, 0.1. Jadi bila kita tambah semua ni, 0.2 tambah 0.5, 0.7 tambah 0.2 lagi, 0.9 tambah 0.1, 1. Total dia mesti equal to 1. Okay, ini contoh lagi. Ini pasal, okay, ini consider satu soalan aneka pilihan dalam ujian membaca in a reading test. If the probability of correct response is 0.3. Ini ialah soalan yang susah ataupun soalan yang senang. Kebarangkalian untuk menjawab item ni dengan betul. Correct. Probability of correct is 0.3. So item ni susah ke senang? Susah. Susah. Good job. Who's that? Siapa jawab? Tak dengar tadi. Tak nampak tadi. Siapa jawab tadi? Daus. Daus. Okay, good job Daus. Yes, susah. Sebabnya kebarangkalian dia nak
student yang jawab soalan ni dengan betul ialah 0.3. So it's closer to 0 kan. So it's a very, not very lah, it's difficult item. Kalau very tu mungkin 0.1 lah. Extreme kan. Okay. So you get the idea dah, Alhamdulillah. Okay, the second one, consider a 3 category. Yang ni ada 3 kan. 3 kategori. Satu, dia jawab setuju. Kalau dia jawab 2, dia neutral je lah tentang soalan tu. Okay. Kalau 3, disagree. Rating scale ni maksudnya kita bagi rate lah. Kita bagi, okay, score 1. Macam nanti quiz nanti, you guys kena rate your peers. Tengok dah apa assessment spec. Nanti kita sembang kalau ada masalah ke apa ke tak faham. Kita akan cakap. Tapi ada kerja kita tengok course assessment spec tu ada pasal game. In game you have to rate your peers. Okay, it's a group based, so your group has to rate another group. Kan ada 1 sampai 10. So you rate your students. So basically 1 agree, 2 neutral, 3 disagree. So this one lah, probability of selecting each score level. Score level 1, P kan. Probability of selecting 1, 0.6, probability of selecting score level 2, 0.3, probability of selecting score level 3, 0.1. So yang ni kalau apa kalau pandai tengok, sekali tengok pun kita tengok score level yang semua orang yang most likely to select akan pilih lah yang mana. 1, 2 atau 3? 1. 1, right? Because it's like big, it's big. Thank you very much. Okay, 0.6. Okay, kebarangkalian untuk jawab 1 ialah 0.6. So that's the most likely lah. Ramai orang akan pilih 1. Okay. So okay, this is the difficult item. Score level 1, agree. Jawapan dia. Okay. Nombor 3, kadar. Sama macam probability tapi yang ni ada, kita tahu nombor dia berapa. Okay. And then yang ni number of individuals selecting A bahagi dengan jumlah individu. Kalau kelas kita ada 26 orang, katalah untuk ada satu soalan saya bagi, ada 18 orang jawab pilih A. Jadi frekuensi bilangan 18 tu bahagi dengan total kita lah, total kelas. Okey, dapatlah kadar. Kadar pun sama, tak ada di 0 sampai 1 lah. 18 bahagi 26 akan dapat dalam bentuk perpuluhan lah. Okey. Kalau 26 bahagi 26 dapat 1 lah. Okey. Itu ialah kadar. So ini proportion sama yang tadi tu. Consider a multiple choice item administered to a sample of 200 students. Satu je soalan multiple choice. Kita bagi kepada 200 students. Kalau 120 daripada 200 orang jawab betul, okay, berapa proportion yang jawab betul? So 120 bahagi 200, dapatlah 0.6. Okay, so far so good. Ini kita akan guna banyak lah dalam kelas kita in terms of like nak tengok, and you are using for your own class nanti dekat bila masuk mengajar, nak tengok kan, nak buat analisis item, berapa ramai yang jawab salah, berapa ramai yang jawab betul. So you just do proportion. Okay, tak ada yang jawab, so I think so far so good. Now persen darab 100. Sama macam dengan kadar tadi kalau yang ni berapa persen? Kali 100 lah, 60% kan? 60%. Okay, sebab kali 100 sama. So percent is actually the same, tapi kena kali dengan 100. Yang tu yang selalu kita dekat sekolah guna kan? Berapa markah kan akan dapat berapa peratus. It's just converting. Okay, expected value. Expected value ni nilai yang kita jangka. So yang ni basically bila sebenarnya kita eyeball, tapi kadang-kadang kita guna jugalah untuk dalam kelas kita mungkin akan guna jugalah bila untuk high scale punya exam. Okay, is a predicted value of a variable. So basically berapa yang kita nak predict. Okay, kita tambah semua. It is calculated the sum of all possible values. Maksudnya kita tambah semua hasil, darab dulu dengan kebarangkalian sesuatu X tu akan diperoleh. Contohnya lah, kita bagi contoh straight, okay. This is again the notation. Sigma means add everything. Okay, this is the example. Dia buat survey dekat bilangan anak dalam sebuah rumah, household macam ni. Ada 5% dalam neighborhood tu tak ada anak, 15% ada seorang, 50% ada 2, 15% ada 3, 10% ada 4, 5% ada 5. So this one more like children lah, tapi
Kalau dalam konteks mungkin kita boleh guna berapa bilangan pelajar jawab dengan betul, okey, tapi kita guna dengan sini children, okey, bilangan anak dalam suatu kawasan perumahan. Okay, therefore the expected number of children in households, expected tu yang dijangka lah, kita ni ialah probability kan, jadi kita tahu the expected number of children in household ni, kalau kita nak tengok yang kita nak jangka lah agak-agak berapa, ini kebarangkalian dia bagi, so 5% tak ada anak, so 0.05 lah bila kita tukar jadi probability. Ingat probability there's no 100 kan, it's like 0 to 1, so 0.01. 5 divided by 100, 0.01, tak ada anak, 0.15 dengan bilangan satu anak, dan seterusnya lah sampailah 0.05 ada 5 anak. Dan bila kita tambah semua, sebab it's just the sum of the number of children and the probability, so dapatlah 2.05. And tapi anak kita tak katalah majority rumah tu ada 2.025 isi anak dalam seisi rumah. Tak adalah kita kata menghampiri 2 anak. Kalau macam yang simbol ni maksudnya almost equal to 2. So kalau yang ni, kalau tak kira pun, you can just eyeball lah juga. Kita tengok, okay, yang mana satu mestilah 50. Macam dah tunjuk kata lah kan, tengok berapa, okay, 50% ada 2 anak. Tapi if you have to make the calculation, you can use this formula. Tapi yang ni pun, dah tengok pun dah tahu dah, majority mestilah ada 50% ada 2 anak. Kebarangkalian selalunya yang kita jangka lah, kalau kita pergi rumah dia, okay, 2 anak. Sebab kita dah buat probability. Okay, the same thing. Kita nak guna untuk score, untuk test. Katalah, ni potential scores on the test are given by, kalau kata, okay, ni score untuk test X ni kan. Okay, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan probability dia. Probability untuk dapat 10, 0.05. Probability untuk dapat 11, 0.10. Dan seterusnya. Jadi dia kata cari expected value. Maksudnya kita nak jangka apa dalam kelas ni, agak-agak potential score dia apa. Okay, so we do the math lah. 10 kali 0.05, 11 kali 0.1 dan seterusnya, dan tambah semua. I don't put the, okay, ni the answer is 13. Kalau tengok pun kat sini pun samalah macam tadi. Okay, yang ni sikit kan. Bila kita lukis pun dia akan nampak macam, oh yang ni lah paling tinggi. Okay, you don't even have to calculate. Tapi if in case you need to calculate, that's what you do. X times PX. Okay, that's normal. Yang ni nak tahu je lah how we actually get the 13. So, tengoklah 13. Okay, it gets to the expected values. Okay. Any frequency distribution. And you will use a lot of frequency distribution ataupun table lah kalau kita kata, sebab it's good to have a table. Okay, tapi yang ni kita nak set the stage. Usually I will start the stage. It's easy to just straight lah. Tapi kata researcher, seorang researcher, they want to study the level of PTSD. PTSD ni macam meroyan lah, ataupun something yang very traumatic. Okay, tsunami, earthquake, even kehilangan orang so sudden pun boleh jadi PTSD kan. So being kidnapped can cause PTSD, after giving birth pun can cause PTSD. So they want to study the level of PTSD. PTSD ni usually something yang we keep it inside or something. It's not like really super visible ataupun visible tapi kita tak tahu berapa banyak. So kita nak tengok level. So nak tengok survivors yang terselamat dalam tsunami masa 2004. Remember that? I don't know whether you're alive ke. Dah lahir ke 2004? Okay, it was like masa tu tsunami besar, right? And then yang Aceh lah, Aceh was affected a lot masa tu. Jadi dia researcher tu buatlah satu inventory ataupun survey pasal PTSD ni. Nak tengoklah macam mana dia nak guna orang rate lah the scale. Okay, kalau at the end bila dia dapat 10 kan, sebab kita buat pengukuran, kalau dia kata kalau dia kira-kira PTSD seseorang tu 10 itu normal. PTSD dia 15 itu high, tinggi lah, maksudnya memang dia tengah stress. Okay, still traumatic. Okay, so yang ni a sample of 30 survivors, 30 yang terselamat tu masa tsunami tu jawab, dan ini ialah PTSD
dia. Kita dapatlah sebelah 12, 9, 10 kan. Survivor pertama ni ada 15 lah setiap ni. So ada 30 lah total yang jawab. So do you think based on this data, tengok macam ni saja. Do you think the PTSD inventory scores average ke, tinggi ke, normal? Just tengok data macam ni saja. Boleh agak-agak senang ke nak tengok? Just tengok eyeball kan, agak-agak macam ni. Okay, banyak 11 tu, banyak 12. Okay, sebab kat sini kata perhaps it's a bit high. Kalau kata-kata high, ada ke banyak 15? Okay, how high? Okay, this is the one that we're gonna. So the idea is actually if you unorganized, have an unorganized data, it's gonna be uninformative. Susah nak tengok. It's just eyeballing. It's not gonna get accurate results. Okay, so there you go. It's just like my room. Okay. So we have this taburan kekerapan ataupun kita kata jadual lah, jadual kekerapan kan. Okay, some people call it. So we can organize the data. We get clear picture macam mana skor tersebut di taburan dia lah, the distribution. Okay, and this organization, when we sort our data, we call it a frequency distribution. Siapa yang guna selalu Excel, yeah, they will use a lot of frequency distribution. It's a table. Ini jadual, okay. Kita susun daripada sama ada highest to lowest ataupun lowest to highest. And then kita kira frekuensi. Okay, macam ni lah. Okay, skor tadi kan kita kata dalam, okay, yang ni yang skor yang kita ada lah sebab yang ni kita tahu, okay, paling rendah 5, paling tinggi 15. Okay, we susun from lowest to highest, 5 to 15. Dan kira berapa ramai jawab dia punya PTSD 5, berapa ramai dapat 6. Kiralah based on tadi tu. So kita tengok kat sini 11 ada 6, 12 actually 12 orang. Okay, 15 ada 1. Tadi kita kata kalau dia punya skor 10, normal. Kalau dia punya skor 15, that's high. High. Kan? So kat sini, from here we know, okay, majority maybe 12. Kan? Sebab bila kita kira proportion pun, this is the 4. Ataupun kalau kita kira apa, kita buat percentage dia 40% yang dia jawab 12. Jadi what? High or normal kalau 12? Kalau 10 normal, 15 high, 12? High. Almost high, yes. Almost high ataupun kita kata macam it's not normal but it's not that high. Okay, so it's like closer to high. Okay, maksudnya 12, maksudnya ramai lah yang tak normal. Okay, based on the tsunami's experience. Okay, so based on this we know apa the data. Samalah macam kita punya student punya score pun. We need to put them in table. If you get the table, arrange them properly, and make it easier to make sense of your data. And kat sini pun kita tengok continuous variable. Okay, skornya daripada 5 sampai 15. It's a continuous ataupun tadi kalau kita guna apa jenis apa dia punya score level, polytomous lah. Okay, tapi kat sini kita guna lebih kepada continuous variable. Okay, so how you make this info meaningful? Kalau tengok table ni okay, dah meaningful, tapi lagi meaningful macam mana kita nak buat? Anything else you can do with this table ni, especially kalau kita jadi guru peperiksaan ataupun even guru kelas kan, nak share data dengan parents and stuff. We have this. So how you can make? So you can make a diagram lah, because a picture is worth 1,000 words. Kan? Very apa? Tulis nombor without organization is hard. Having a table is better. Having a picture or a diagram is the best. That's why people kalau magazine ke dia letak dalam bentuk diagram, and you can use bar charts. Okay, we use in a meaningful bukan any diagram. Saya suka-suka hati je nak guna apa graph ni sebab cantik, but it's not meaningful, then there's no point of using. So you can use this kind of ni lah diagrams. Bar charts tu yang bentuk macam ni kan, sebab dia bentuk bar kan. Pie charts ni I think Google suka guna Google Form. Okay, but then my professor kot dia tak suka. Dia ajar
presentation, data presentation, they said that first it just share very less less data, hanya bagi tahu lah berapa persen and guna banyak dakwat, especially dulu kan kena print. So they said pie chart is the waste of money, the waste of it's not meaningful that much, just boleh tunjuk percentage saja. So tapi Google Form selalu tunjuk lah berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki and stuff. Okay, histogram pun sama, lebih kurang macam bar chart, cuma dia lebih dia untuk kategori continuous sebab dia susun dekat. So this kind of stuff you can check online. Kadang-kadang Excel they suggest to you, okay, you have this data, this is actually the diagram that you're going to use to share. Yang ni sekarang ni banyak lah kan, dia tunjuk dalam bentuk ni 10%, macam Lazada punya style je. Okay, yang ni dia nak tunjuk planet. Okay, Earth buah cherry, tengok Jupiter watermelon. This is good, even though if it's just like a diagram like this, but still it's still meaningful. Sama lah, nanti nak guna untuk assessment pun boleh, untuk pengukuran. Sama, how not to build okay, this one they use the diagram juga. You can start from one and stuff. It's really meaningful when we use a meaningful diagram. So back to our data example tadi, continuous variable tadi, we can do histogram because it's a continuous variable. Histogram tu maksudnya dia rapat-rapat lah. And kadang-kadang tengok yang ni, tengok histogram, oh lagi clear. So we know, okay, majority kat sini tinggi 12. Okay, ramai lah. Ada yang tak terkesan langsung, tapi very minor lah, similar. Yang ni yang kata, ini mungkin tak normal lah sebab normal ialah 10. So more like high. Macam tadi Daus cakap high. Okay, tak ada yang skor 16, sorry. So kat sini je. Okay. So that's what we use. Again, another diagram, histogram, box plot. Box plot ni kita panggil kadang-kadang whisker plot. Whisker ni sebab dia ada misai kan. Dia macam kucing je lah, kayak misai. Okay, and box plot is one of the most powerful diagram sebab dia boleh buat 5 benda. Dia boleh share 5 number. Not like pie chart boleh share percentage je. Okay, berapa jawab kan. Yang ni boleh tengok median. Okay, quartile untuk quarter Q1, Q2, Q3. Lepas tu boleh tengok maximum value. Siapa yang jawab paling tinggi? 15 tadi. Okay, siapa yang jawab paling? Okay, my phone is giving me notification battery low. Lowest value tadi kata 5 kan. Okay, so majority yang banyak tadi kita tengok lebih kurang lah kat area ni mungkin 12. Okay, yang tengah. Tengah apa? Tengah 10 lah. Sorry. 10, minimum 12, okay? So those are the things that we can see from a box plot. Nak tunjuk betapa different style of using diagram, and you might use as a teacher or might not, okay? But yeah, it's good to share different types of meaningful ways. Yang ni pun stem and leaf, you can see ini kan, ini tengok, you drew this set of numbers. Student punya data ke apa ke, you can use stem and leaf graph. So basically kosong. So this 0.4, 0.9, 0.9, 0.9. So you'll see all this ni lah, ni titik dasar inilah titik perpuluhan yang banyak-banyak tu. Kan 7, 7.4, 7.2. So ada 7.0 pun ada. 7.2, 7.3. So it's very meaningful. And you can see here. Kat sini boleh tengok dah mean dia berapa. Agak-agak kan. Agak-agak 5.1. Yang banyak lah. Okay, antara 5.1, 5.4, so 5.1, 5.6, okay. These are actually we just talking about display data je, okay. Nothing yet about mean ke apa. Okay, ini discrete yang categorical tadi lah, yang 01 lelaki perempuan, okay. Yang kita boleh tengok. Yang ni frequency distribution, number of classmates at each inasis. I know lately, hari tu saya tengok ada 3 orang. Tak salah, Fizan dekat Tradewin. Najmi ke dekat siapa? Sam Darby. Noha dekat Mas. If I'm not mistaken. Betul ke? Kan? Maksudnya boleh lukis lah. Berapa ramai yang duduk dekat inasis mana. Pernah buat hari tu sekali. Ni. Inasis dijawab oleh pelajar. Ni tahun lepas kot. Semester lepas. Mas. Ni yang tengok pie chart. So I don't know, we have a lot. So ada setengah yang memang tak ada number. It's very meaningless lah. Okay.
Tapi yang ni, pie chart ni kalau nak kata favorite movie. Ada yang suka drama comedy, action, romance, drama, K-pop. K-pop dah, K-drama. Okay. So this kind of favorite movie you can use ni apa bar chart. Bar chart is good. Okay. Pie chart some people use. No problem. This one. Bar chart again. Versus this one dengan pie chart. At least yang ni lagi lah, it doesn't make sense at all. Too many of things and very meaningless. Tak tahu lah, some people might like it. Tapi still lagi, apa, magazine suka, magazine blog, they like to use pie chart. Okay, this one kalau tulis something dalam ni ke, ataupun buat something else kat luar ni with the meaningful data lah, bukan suka-suka hati nak buat bunga ke apa. Kan, it's going to be meaningful for the students, for your assessment. For you to represent your students. Nanti jadi guru pangkalan data ke, all this gonna be meaningful. And you're gonna assess your students juga, berapa ramai yang miskin, berapa ramai yang apa orang senang, dan that's when you want to see. Line chart, okay, you can use both. You can see the color, choose different color, all those stuff. Okay, and the most important thing, peraturan untuk nak display data, it has to aid understanding, membantu pemahaman tentang data tersebut. Kalau dia membantu, buat. Kalau dia tak membantu, jangan buat. Okay, keep things simple. Make it simple, meaningful. Orang faham. Kalau tak faham, means something wrong with your data. Data display, the diagram basically. Okay, that's how we from the kita buat kekerapan sampai ke sampai ke diagram apa nak guna untuk what type of data. Percentile. Okay, percentile usually dululah before masa kita nak especially doktor bila you guys bersalin, your parents, the doctor will tell, okay, percentile, your head circumference, lilitan kepala, berat badan semua, percentile dia berapa dalam populasi. Maksudnya the point below which is specified percentage of the observations. Contohnya yang kita selalu kira, okay, kita guna percentile rank, kita guna percentage ataupun peratusan individu dalam distribution bila dia score below or at that particular score. I'll show you the examples, it's better. Dia ada percentile dengan percentile rank. Percentile rank when we want to refer to percentage, and percentile lebih kepada berapa kedudukan dia dalam suatu populasi ataupun kumpulan individu. Okay, these are dia punya ni lah. Kalau dia percentile rank kat sini, kalau kita include with X values dengan without X values. These are all just formulas. Tapi trust me, you don't use this. Okay, I'm just sharing it with you because yang ni pun untuk tahu kedudukan kita dalam satu populasi ataupun satu kelas. Okay, the same. Okay, this is the data. Example. This is the data. Okay, yang tadi dia kata ada dua, with X values dengan without. Okay, what does it mean? Ini formula dia. Formula with ada B plus 0.05E. Formula without, kalau without X values tak ada 0.05. Okay, so yang ni dia punya lah. Apa dia, B tu maksudnya apa, E maksudnya apa, N maksudnya apa. So this is an example. Kat sini dia kata, this is the data set. Score, markah lah kata score. Okay, apakah percentile ranking of 8? Percentile ranking tu kita nak tengok lah kedudukan dia lah kat mana. Kan, sebab kita kata kita berminat lah nak tahu dalam taburan tu kat mana. Okay, so jadi kita guna formula ni lah sebab dia ada with value of X. Sebab 8 tu termasuk sekali dengan ni ranking yang kita nak ada sebab dia ada lebih daripada 1. Okay, so you count. B again, this is the formula. So dia kata percentile rank of 8 is 9. 9 is number of scores below X, which is the blue one. 1, 2, X tu 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang warna biru ni. 9 tambah dengan 0.05 bahagi 5. 5 ni ialah E. E tu ialah number of scores equal to X, which is the 8 lah.
Because we have 8, we want to see how many kan. Sebab ada kata Fizan pun 8, Najmi 8, Adam 8, Daus 8. Siapa lagi seorang yang saya tak sebut? Haikal 8. Okay, 5 orang lelaki. So ini semua ni mereka 8 lah, tapi nak tengok percentile ranking 8. Okay, so inilah apa? So 5 tu ialah berapa bilangan yang dapat 8 tadi. Sebab kita nak tengok percentile rank of 8. Bahagi dengan 20. Total data set ni 20 orang. Okay, kali dengan 100. Kita dapatlah. Okay, 11.5 bagi 20. Dapatlah 58 percentile. So tak kisahlah DAOS ke, tapi bila kita susun, oh okay, we have 20. Tapi all 8 are 58 percentile. Okay. So kita nak tengok selalu kalau kita, yang tu lah yang doktor kata, berapa persen, kalau anak okay, anak punya kepala, ukur lilik kepala bayi ni 90 percentile. Oh maksudnya memang apa, dia normal lah. Okay, dia normal contoh. Okay, so ini bila kita tengok dari segi percentile dengan apa, dengan populasi bayi. Yang ni kita tengok markah 20 orang ni. This one, based on the following data set, what is the percentile ranking of 10? Yang ni 10 ada sorang-sorang dia saja. Okay, mungkin 10 sorang-sorang sebab the same data. Okay, tapi so guna balik ini ialah the formula lah kalau kita nak tengok ranking yang percentile rank ni. Jadi kita tengok B 16, count all the one until below X tu kali dengan bahagi 20 kali 100. So basically macam kita kira percentage. Mula-mula kita kira kadar, lepas tu kita kira 100. Tapi yang ni special case lah. Percentile tu bila semua orang ada 8. So maksudnya population dia dapat 58 tu, ada 5 orang dapat. Kedudukan dia kat 58. Okay, so it doesn't matter. Tapi balik cuba kira yang 9. 9 ni berapa percentile rank dia? Nanti boleh cuba. I don't think it's 59. It could be like 70 dah. Sebabnya dah ramai dah. Skor dekat 8. Terrible headache. My phone is dying. Ada potensi. Okay. Now mean. Dekat crucial part, I think we have to stop. Sebabnya I'm gonna stop here sebab sebelum dia mati terus, my phone memang tengok dia letak tanda seru dah, exclamation mark lah dekat bateri tu. And then kita sampai kat min dekat tempat crucial, tapi we cover all the stuff. The previous ones they are not important. Maksudnya bukannya dia tak penting, tapi those are the things yang macam to guide bila nak jadi cikgu. At least cikgu we know how to manage our students' data. Okay, now mean dan yang apa akan yang lagi-lagi apa sampai ke correlation tu I will try to cover next week. So jadi nak tanya next week kelas ada tak orang ada kelas pukul 2? Kalau kita mula pukul 2 boleh ke? Nanti saya tanya dalam WhatsApp ya sebelum phone ni mati. Ada kelas doktor. Oh, ada kelas. Okay, never mind. So let's just start 2:30. Okay, 2:30 sampai. Tapi pukul apa? Pukul 4 ada kelas. 4 suku ke? Kalau kita habis kelas pukul 4 suku? Okay. Lepas kelas ni tak ada kelas dah. Okay. Sounds good. Okay, so kita mungkin drag macam biasalah, drag sikit ya. Thank you very much. Siapa yang respond? Noha ke? Okay, I have to go. Kita end our class for today lah. Right now 3:15. Sekejap lagi kalau I apa, if I can get my charger back on, I'll share a little bit lah important stuff. Okay, yes, thank you. Let me just share my screen. At least my screen can. My phone is gonna die, so I'm gonna go to what do you call QR code. Siapa yang tak sempat buat, boleh buat dulu. Boleh scan. There you go. Laptop ada, tapi phone tak ada bateri. Tapi hopefully you can go through the slides. Boleh baca slides and make sure you check on the apa-apa yang tak boleh tak guna sebab we want to do exercise and a lot of thing. Kalau boleh tengok dulu assignment dekat apa Padlet 7 hari mencintai assessment tu, boleh tengok day berapa tadi hari tu saya cakap day 3 ke day 4 kan. You will use this. So kalau nak buat dulu dan sambil-sambil tengok nota, it'll be great. Okay.
And you can use Excel. Nanti ada juga saya share Excel untuk jawab. It's better sebab dulu kita kena tulis tangan. Sekarang kita boleh guna Excel or calculator, whichever you like. Or even SPSS. Oh, by the way, saya dah mention ke kelas kita guna SPSS daripada hari tu saya mention. Kau boleh dah dapat cari ke? Sambil-sambil. Nanti kita jawab dalam WhatsApp lah. Okay. I really have terrible headache. Jadi dia tak organize. So, I'm gonna stop my phone before they totally die so that I can respond to you on WhatsApp. Okay? Okay. Doktor nak scan. Okay. Ni? Dah scan? Ini Haikal? ya. Oh, Yang ni untuk silap. doktor punya. Maaf. Thank you. Aduh. Thank you, Haikal. Dia tak keluar pula dah. Cepatlah. Okay, dia dah keluar. Marah. Terima kasih doktor. Okay, scan nanti yang apa? Yang tak boleh scan guna apa? Yang guna phone, I'm gonna add manually. Thank you. Thank you so much. Okay, boleh leave. Doktor. Thank you, doktor. Thank you. Terima kasih doktor. Thank you. Thank you doktor. Ha.